tell me na. Tell me you. You are lovely guy na. You are laughing like yeah. You ना बहुत अच्छा गाय ना. हाँ. You teach me Hindi or Bengali ना. Yes. Bengali na. Very good morning to you all. See, I am with Akal Ali from आपका गाँव ना. त्रिपुरा है त्रिपुरा. हाँ. This video na, I show my friend na from Meghalaya na. You love Meghalaya na? Mera friend na. Yes. Will see you na. Yes. You are very handsome. Yes. Very handsome guy na. और teach me na Bengali na. আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি अनेक ভালোবাসি. मतलब तुम्हारा मेरे को बहुत प्यार कर रहा है. हाँ. तुम्हारा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा Bengali ना. Bengali. আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি. और thank you है Bengali. Thank you. थैंक यू. धन्यवाद. और I miss you. আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি. I miss you. আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি. আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি. Yes. हाँ क्लियर. अच्छा है. अच्छा है. हिंदी से मतलब तुम्हारा मेरे को बहुत प्यार कर रहा है. खूब सुंदर. अच्छा है ना वो बंगाली में खूब सुंदर. बहुत सुंदर है. बहुत सुंदर है. मीन वेरी ब्यूटीफुल ना. वेरी ब्यूटीफुल. बहुत सुंदर है. यू आर बहुत सुंदर है. बहुत सुंदर है. You one girlfriend from Meghalaya na. One girlfriend. You one na. One. Girlfriend na. You like na Meghalaya girls na. Tell na. बोल इन द कैमरा ना. मेरे को एक भी गर्लफ्रेंड है, दूसरा गर्लफ्रेंड नहीं. एक गर्लफ्रेंड है. मैं बहुत प्यार कर रहा है. वो लड़की मेरे को बहुत प्यार कर रहा है और नहीं चाहिए मैं दूसरा लड़की है. एक लड़की है मेरे को बहुत अच्छा है. हिंदी अच्छा है. ओनली वन गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा है. हाँ. वन. मैं वीडियो बनाएगा. हाँ. You show me Tripura friend. I show you Meghalaya friend ना. कितना मिनट बना रहा है? हाँ. कितना मिनट हो रहा है वीडियो? I will upload YouTube channel na. YouTube channel. I am No, me na. I have YouTube channel na. Okay. I will upload YouTube channel na. अच्छा ना. अच्छा है. बहुत अच्छा. कोई बात नहीं, छोड़ दो. You subscribe na my channel na. कोई बात नहीं, छोड़ दो. मेरे को कोई You have प्रॉब्लम नहीं. YouTube channel. Yes. No. You YouTube चैनल ना. हाँ. यू क्या YouTube चैनल? हाँ. वाह. और रेगुलर और यू वीडियो. हाँ. सुपर गुड. This video vlogging ना. Vlogging with you ना. अच्छा ना. बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ. होप करता मैं भी एक वीडियो बनाएगा बंगाली में से. You tell Bengali friend to subscribe my channel ना. Yes. हाँ. बोल ना. बोल. क्यों बोलेगा थोड़ा? यो क्या बोला पहले से?
उसका चैनल है, वीडियो हो, यूट्यूब वीडियो हो, लाइक करो, कमेंट करो, उसको वीडियो भी वायरल ही करो। वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत ভালো ভিডিও বানায়, বহুত ভালো ভালো ভাইরাল হতে চায় ভিডিও বানাই যায়। তার কারণে আপনারা সবাই যে তাকে ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার সব কিছু করে শেয়ার করে দিবা, ভিডিওটা ভাইরাল হতে পারে। সবাইকে থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। অফ করে ভিডিও। मैंने समझा है। ও প্রথম है ভিডিও। हाँ 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 हाँ। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ সবাইকে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। धन्यवाद, धन्यवाद ना, ধন্যবাদ धन्यवाद ना, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। धन्यवाद, धन्यवाद। Or if someone girls from Meghalaya like Akal Ali na, Yes. just call him. You have no FB na, Facebook na. Yes. Follow him in Facebook. Text him or video call with him na. সবাই তাদের ভিডিওটা কল করবা, মানে সবাই ফলো করবা, সবাই দেখবা তাদের ভিডিওটাই। Thank you. Aku beli si bu ni fikir parlo ke balak pej, ya kan ke video ke ba. Ngaya keren bat ni parlo ke sunga te. Kai ke aku akan share lembaga sing share ke sunga ke ba. Keren bat ni parlo ke lomba. Share ba ke communication ni ke ke way ke badan ke tam. Akan sing ke man ke sing. Kuno banginya keren bat ki beriu bat ki parlo ke lomba. Akan ni ke video abang yang keren bat ni parlo ke lomba. Ini perlu siapa orang English, but ngang Hindi deh. Kesyam si do kata-kata kalau ba. Mau susu kayak pengang keren ngang susu kayak keren Andre. At least niya keren niya susu malu malah. Te kayak bang kuah ban ong yang pergi. Parlok nong pek kalau ba. Nyidon kam ban len man lakas ni kuno bangin. Ya communicate iway namar dalam ke communication kasem sing abang ya sarum seneng abang itrai kita kalong ba kamtam na kabenta kasongi kena nong kendong kasem sing do kata-kata bangin kiu kakam kacam kasem sing rupa inla ban trai bhai kakam kacam ba kakten katlik nyemnang ba kamtam ke Hindi, kamtam ke English, namar ba. Kai ka bang isyam kalong ba. Ngaro ya ledi nasim sing adu kata-kata ba. Ngatring kata. Kasi sa asim kabur kalong ba. Isa asim kabur roy kaliang namar ba. Ngimlang ba gawi kakaktian katli kamtam ka Hindi. Oh ya ka English. Ngala apa nih keren banget itu aneh ba. Padahal ba ilong cepat bin kata-kata nyemlong rekat bang ini sutu ngala ini keren. Tena kabenta ka jampi ki parlok ru apa sibut ba kalong ba pin persang ban pentipit lede kapan yang keren. Hindi English nomor ba keciman to kan nomor kelam susu yang kitin kasem sing ada kata-kata tangkap tahi kung ada share mga kanito video ito na kersan bat nakabenta ka sa pi barang tumay kersan nakabang subscribe ko ya channel tangkap tahi